सेम सेम जदि चिकेन झोल खाई खाई बोर हो ना मोर रेसिपी घरे निश्चय ट्राए करूँ। देखिए पिलाठू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। पूरा पूरी नुआ शैली आज आम प्रस्तुत करवा चिकेन मसला बा चिकेन झोल। तो देखु टेक्चर देखी जापे केते बढ़िया पूरा बनी। पूरा पूरी ढाबा स्टाइल प्रस्तुत हो चिकेन मसला बनी। तो थरे भी जदि माने बिल्कुल भी बनै ना प्रोसेस रे जदि प्रथम थर भी बनाउछंदी ताहले भी परफेक्ट पूरा बनिबो। पूरा पूरी नुआ शैली रे प्रस्तुत होबो। तो देखिबे गोटे रुटी बदल रे 5टी रुटी खाइबे एते ये स्वादिष्ट भी लागिबो। देखंतु केते सुंदर भी देखा जाउची। तो देखु देखु ही खाइबा को इच्छा हबो। तो एते ये स्वादिष्ट बनिबो। तो फुल वीडियो को वॉच करंतु जानि परिबे केमिति बनुची। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड, झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम हाफ केजी चिकेन नवा भलसे क्लीन कर धोईदवा। तापर गोटे पेन नवा से एड करदे जी तेल खाइबे से अनुसार तेल एड करेंगे। तो मुझे सोरिष तेल एड कर चाहिए ये रिफाइन तेल भी एड करेंगे। तेल पूरा गरम हो सारा पर गोटा मसला एड करवा। गोटा मसला को टी हल्का भाजवा। गोटा मसला हल्का भाजी हो सारा पर पियाज पुणी से सुखिला लंकार पेस्ट एड करदे। टी भलसे मिक्स करी टिके हल्का फ्राए हवा दबा। हल्का टिके पियाज आमर फ्राए हो सारा पर आम से एड करदे चिकेन को एड करी भल से पूरा कंटिन्यू मिक्स करी फ्राए करवा हाई फ्लेम रे जेमिति चिकेन टी पूरा व्हाइट कलर हो भितर। देखो ये किसी गोटा मसला कस्तूरी मेथी को टिके हल्का आम भाजी दबा। टिके मु अधिक क्वांटिटी गोलमरिच एड कर जेहेतु मुझे लंका गुंड को स्किप करची। तो मुझे अधिक टे गोलमरिच एड कर हल्का भाजी आम मिक्सर रे ग्राइंडिंग करके रेडी करदबा। तो देखंतु चिकेन ये पूरा पूरी व्हाइट कलर हो सारा भल से कषि सारा। तो यही समय एड करदबा अदा रसुण पेस्ट एड करवा। पुणी थे टे भल से आपको मिक्स करदबा। गुंड मसला रे देखंतु ये किसी मसला नहीं। तो हलदी गुंड नहीं अल्प टिके मु धनिया पाउडर नहीं पुणी अल्प टिके से एड करची पुणी गरम मसला बा चिकेन मसला आपण मैंने जहाँ भी ये एड करें। तो पुणी थे भल से आपको टिके मिक्स करी कषिबा। तो देखंतु यही प्रोसेस रे टिके भल से मिक्स करी कषिबे। कषि हो सारा पर आम गोटा मसला गोलमरिच को जो भाजिकी रखी आम ग्राइंडिंग करके एड करदे। कस्तूरी मेथी भी से एड अच्छी जहाँ भी ये फ्रेश गुंड मसला पसंद आपण मानक एड करें। तो मुझे लंका गुंड को स्किप करची आपण मैंने चाहिए भी एड करें। तो चिली फ्लेक्स जगार मुझे लंका को कुटिबा ग्राइंडिंग करी एड करची पियाज सहित। तो पुणी थे से एड करदे फ्रेश दही एड करवा। दही ध्यान रखिए जमती दही खटा नथिबो से दही एड करेंगे। पुणी दही को भल से टिके फेंटिकी जदि एड करेंगे देखिए दही बिल्कुल भी छिड़बनी। तो देखंतु एबे आमे भल से टिके मिक्स करी स्लो आंच रे टिके आगु आमे कषि हवा दबा। तो देखंतु एई प्रोसेस रे कषिबे। तो देखिए दही एड करबा द्वारा कौन हम ना ग्रेवी रो बहुत बढ़िया पूरा टेक्सचर आसीबो। पूरा पूरी क्रीमली टेक्सचर आसीबो। आपण मन चाहिए एठी काजू भी बाटिक एड करि परिबे। तो मुझे काजू बटा को स्किप करची आपण मन चाहिए एड करि परिबे। पुणी पियाज को भी बाटिक एड करि परिबे। तो एबे आमे दबा स्वाद अनुसार लुण जेतिकी आपण माने चिकेन नहीं से अनुसार से लुण को एड करदे। लुण को एड कर सारा पर आमे पुणी थे टिके भल से आपको मिक्स करदबा। तो यही सब प्रोसेस देखो मुझे स्लो आंच रे बनाऊँगी। देखो ग्रेवीर स्ट्रक्चर देखो पाखु देखा केते बढ़िया पूरा बनी जेहेतु आम दही एड कले। तो देखिए पूरा पूरी ग्रेवीर स्ट्रक्चर ये चेंज करदब दही। तो पुणी थे भल से टिके आपको मिक्स करदे। मिक्स हो सारा पर आम से एड करदे गरम गरम पानी जी आपण मैंने ग्रेवी रखा चाहूँगी से अनुसार से गरम पानी एड करेंगे। गरम पानी को एड करी पुणी थे टिके भल से आपको आम मिक्स करदबा। तो देखंतु यही प्रोसेस रे मिक्स करदे। मिक्स हो सारा पर पुणी आउ अल्प टिके पानी दबा जेहेतु ये पूरा बहलिया बन दूची। तो मुझे आउ टिके अल्प पानी देली। तो आपण मैंने जी चाहिए से अनुसार पानी ये एड करें। तो ये आम कभर को टिके बंद करदे पूरा 10 मिनिट पर्यंत टिके स्लो आंच रे बनवा दबा। तो ये चलतु कभर को टिके बंद करदबा। तो देखिए ये माने एते ये स्वादिष्ट लगे ना फ्रेंड्स। आपण मैंने भात सहित भी खाइबे जदि भात केतेबेले सरीजिव जानीपारे नुआ फ्लेवर दब बहुत यूनिक रेसिपी। तो 10 मिनिट पर आपण मानक मु कभर बाहर करी देखौची। देखंतु केते बढ़िया पूरा टेक्सचर आसी पूरा ग्रेवीटा भी देखौची।
ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ଚିକେନ୍ ରେସିପି ବି ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ୍ କରିବେ ଏଠି, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ଏଡ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେବା, ଏଠି ମୁଁ ଘିଅ ଏଡ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଟର ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଦାକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ସେଇଥିରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍‌କୁ ଟମାଟୋକୁ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ପାର୍ଟ୍ସକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ପତଲା ପୁରା ପାଣି ପାର୍ଟ୍ସ ରହୁଛି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବନି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଦେବା। ଦେଖିବେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ମାନେ ଆକୁ ଯଦି ଥରେ ବନେଇବେ, ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ, ଏତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବନିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେବା କୋଇଲା ଛୁଙ୍କ। ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ବା ବଟର କି ତେଲ ଏଡ୍ କରିଦେବେ। କଭରକୁ ପୁରା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବନି ବି ସାରିଛି ଆମ ଚିକେନ୍‌ଟି, ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ର ବନାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଇଲାରେ ଏଠି ଫ୍ଲେଭର ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ବନିଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍‌ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବି ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବନେଇକି ଯଦି ଦେବେ କେହି ବି ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।